Lagi kayo. Ipatay na. Lagos ito ba eh? Patay dodong ko eh. Hawa og lago blocks. Abo na dra kay. Dikar mo. Do kaya to di ko korim. Kaya lagi. Banda-bandahan mo na dong. Banda-bandahan na dong, dra ka dong. Yi. Dili. Dili niya ako ka black sa dre. Pila sa kabok isa ra siya to. Dua. Ubo-ubo gid. Yawa. Laki ba? Legit right. Ako magrilag dong. Dra kauban na niya dong. Dili. Kauban na niya laki. Ayaw. Masugot lang bayot oy. Pro kan ni god. Ni kontrata ba sa katuig god. Si Bana Wolf, 6 months na, matulog lang magabi eh. Ale pugong pahilabot oy. Ignore lang ko to. Pagkos mo na siya, Drop na dong. Ali dong, ali. Am ka. 6 months na, tulog lang magabi eh. Tapad lang daw. Ako, So, inay ko eh. Tutoy. Pero ano, ano? 1,016 tutoy ato. Tulirat ba tayo dorek? Pwede tayo. Patay mo isa dong. Wallahi. Balay mo ta nila dere. Arito mo dere. Nasila dere. Ayawa abay tagbay. Aray. Padip na Asa sila. pag eh. Dere Okay blocks oy. Tipin lang mo Okay, dere. black. Black sa naki barb. Barb. Pwede pa dyan ah. Tipin mo bay. Naki barb. Ali. Labay ka. Asa kog tagog ka jot? Craft Ka kakaway. jot lang. Napaberto. Kapug. Albert, Isa. so Colbert. Ilan ni tanan dere Bert? Ajid bay. Tagin mo bay. Ah, napajud loyo eh. Patipihan lang si Kanbe. Nay 3v3 dere. Eh sila kwan man na. Sila. Ay sa. Ito mga talawan mabis. Tarat pati tipi juice. Ada kan yung dala oh. Bagtag bis oy. Trap wala. Ala. Ay. Ay sa mo ko na. Ay sagtag dyan. Tag na bider eh. Tag damit dire gukod mit. Sa pag ditaga na. Fights na. Ah, base na de Tipi Bert. juice. Tara Bert, dire. tabang Bert. Bert. Bala na tipi juice. Patipi lang. Yawa kayo dito ko oh. Uy, off man ni part sila. Types kini mga niyawa dre oh. Ye dali, nakasodra ko. Ay cancel juice. Nay buang god. Ano ni Redix dre oh. Na may country tag mo ka di mo ka mo sa. Aga oy. Dinaot ba na robot oy. Patay buong bay. Dere yo, ge ako'y taba, ge unahanan ninyo, ako'y wala ni. Diyan ko dyan. Patay ko ba? Oy, PP1 ang set. Yawa ka. Patay sa dong. Hmm. Padamadahan ni dong. Ara dong. Trap bay. Kidara ka juice. Padamadahan naman juice. Padamadahin lang dong. Ge. Trap bay. So pikas dong. Ah, nga pikas. Dari dito ra gyapon. Drop dyan. Ge. Dara. Ge, patya. Ge. Good. Nagiging Patay, dito dyan. kining ngatit ay. Go to city dong. Kamera dong. Aga! Hoy! Ano na siro? Patay pa ko dong. Patay pa ko dong. Sure, patay ba kayo ba? Ah, Gutag sita patay dong. ba ko kaya Kaya to? amigo. Patay amigo. Patay ba ko kaya Oh. to?
Kuya, tagsi, patay. Atay, Ato to, Diyos, ato to, Diyos. Katol ka to, Diyos. Nako rin dyan. Ay, tugal eh. Atay, Gat, ato eh. Buang mo siya eh. Ano siya dong? Tipi oh, tipi. Nagpatipi dong. Nagpatipi. Ali. Baksa na ni. Tipi ko, Diyos. Tipi, Diyos. Ako yung trap rin dyan no? Napa pa rin, matay na eh. Kayawa kayo. Trapa lang dong. Kuha sa tagbarb. Pagkuha sa tagbarb, min. Trap dua. Trap dua dong. Trap na dong. Patay sabay. Tipi na dere, Dong, Josh. trap. Josh, Dong, tipi kayong na, sword Josh. dong, be. Sword dong. Sword, Touch, kami sword, be. Touch. Are ng armas ni Bebe. Ako tira-tira. Nakasit, Clark. Tagailog sword. Di, patay. Uy, sharp 3 sword ba? Sharp 3 di sword. Di, ali. Sword. Dali, yun. Ako patay na, Bebe. Ako patay. Ako patay, di. Tigidinig! Tigidedeng. Tigidinig si Jessica. Imbyet din. Gaya ka imbyet din to, doy. Ah, GG. Gaya sa balik, imbyet, balik. doy. Yan ang pa-X. Ulit na guys. P14. Dali tong, dali. Sorry. Ulit. Tara. Bago. Patay ako.